আমাদের মেহনতের দ্বারাই ঈমান সম্পূর্ণ হবে। जब तक दावत नहीं दी जाएगी हमारे ईमान में कमाल पैदा नहीं होगा। যতক্ষণ পর্যন্ত দাওয়াত দেওয়া হবে না, ঈমানের মধ্যে পরিপূর্ণতা আসবে না। इसलिए पूरा मजमा तय करे कि हमें ईमान की दावत देनी है। সুতরাং আমরা সবাই নির্ধারিত করি যে আমরা ঈমানের দাওয়াত দেব। और ये बात डंके की चोट पे कहनी है कि अल्लाह का गैर, अल्लाह के बगैर कुछ नहीं कर सकता। আর এই কথাটা খুব মজবুতির সাথে, শক্তির সাথে বলবো যে আল্লাহ ছাড়া, আল্লাহ ব্যতীত যা কিছু আছে কিছুই করতে পারবে না। और अल्लाह सब कुछ के बगैर सब कुछ कर सकता है। আল্লাহ সবাইকে ছাড়া একলাই সবকিছু করতে পারে। ये बात दिल की गहराई में उतर जाए, इसी का नाम ईमान। এটা দিলের গভীরতার মধ্যে নামিয়ে নেওয়া, এর নামই ঈমান। जबान के बोल का नाम ईमान नहीं है। জবানের কথার নাম ঈমান নয়। जबान इजहार की जगह है, इजहार की जगह है।